Lesson 8A. How God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa sinugdanan, gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang kalibutan. And the earth was desolate and void, and the darkness was upon the surface of the deep. Ug ang kalibutan mingaw ug hawan, kang ngit-ngit ang anaa sa ibabaw sa kadagatan. And the Spirit of God moved upon the surface of the waters. Ug ang Espiritu sa Ginoo naglihok ibabaw sa katubigan. And God said, "Let there be light," and there was light. Ug miingon ang Ginoo, mahimong anaay kahayag, ug anaa nay kahayag. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Ug nakita sa Ginoo ang kahayag nga kini maayo, ug gibahin sa Ginoo ang kahayag gikan sa kingit-ngit. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Ug gitawag sa Ginoo ang kahayag ug adlaw, ug ang kangit-ngit gitawag niya gabii, ug ang gabii ug ang buntag maoy unang adlaw. And God said, "Let there be an expanse between the waters, and let it separate the waters from the waters." Ug miingon ang Ginoo, mahimong adunay wanang tali sa katubigan, ug mahimong bulagon ang katubigan gikan sa katubigan. And God made the expanse and separated the waters which were under the expanse from the waters which were above the expanse. And it was so. Ug gibuhat sa Ginoo ang wanang, ug gibahin ang katubigan diin anaa ubos sa wanang gikan sa katubigan diin anaa sa ibabaw sa wanang, ug nahimo kini. And God called the expanse heaven, and the evening and the morning were the second day. Ug gitawag sa Ginoo ang wanang langit, ug ang gabii ug ang buntag maoy ikaduhang adlaw. And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together to one place, and let the dry land appear." And it was so. Ug miingon ang Ginoo, mahimo nga ang katubigan ubos sa langit mausa sa isa ka lugar, ug mahimong adunay uga nga kayutaan nga motunga, ug nahimo kini. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called seas. And God saw that it was good. Ug gitawag sa Ginoo ang uga nga kayutaan ug kalibutan, ug ang nahiusa nga katubigan gitawag niyag kadagatan. Ug nakita sa Ginoo nga kini maayo. And God said, "Let the earth bring forth vegetation, the plant bearing seed, and the fruit tree on the earth, bearing fruit according to its kind, with its seed in it." And it was so. Ug miingon ang Ginoo, mahimo nga ang kalibutan magdalag kinabuhi sa mga tanom, sa tanom nga anaay liso ug sa mga prutas nga kahoy dinhi sa kalibutan nga anaay bunga base sa ilang klase, pinaagi sa ilang liso, ug nahimo kini. And the earth brought forth vegetation, the plant bearing seed according to its kind, and the tree bearing fruit with its seed in it, according to its kind. And God saw that it was good. Ug ang kalibutan nagdalag kinabuhi sa mga tanom, sa tanom nga anaay liso base sa ilang klase,
ug ang prutas nga kahoy nga anaa liso pinaagi sa ilang liso base sa ilang klase ug nakita sa Ginoo nga kini maayo.